Hi guys, mayong gabi guys, tirada na to guys, manihapon na punta guys. Umo niya tong sudan karon guys, talong gisagulag itlog guys. Automatic na guys, pinapaka na niya tong agiron guys. Bisag tipid tas itlog guys, pero okay ra na guys, lami na kaya na para sa ako guys. Pwede na ganing wala ni itlog guys, sausaw ras toyo daog na guys. Automatic na guys, ato na sugdag ni kosmekos dia guys. Grabe. Pinapaka ng agi guys, matik kisi-kisi na po niya itong bahaw sa bagong didong gagani guys. Grabe aso-aso ang agi guys. Makahungit murag bukod, disgrasya. Sige na tagkaon na niway pagkatambok guys ba. Asa ba paingon na itong mga kinaon na guys. Nga oy, si Miduda ko ni guys, murag nilargo ni steel na itong kaon guys. Taghan man ta tagikaon, di man ta manambok. Bitaw guys layo na matagyabtan guys. Balik ta sa tong topic guys. Tara guys, manihapon ta ninyong tanan guys. Uban ni kung ninyo magkaon karong gabi na guys, kay lami kay natong talong with itlog dire guys. So kung dili mo ganahan na ning atong video guys, pwede ra mo escape guys. Pero ganahan mo, tara guys, uban ni kung ninyo manihapon guys. Maura to guys. Bye guys, see you next video. Thank you for watching.